na easy wear ado chale o tenovi konedrana ye washishio vavan kobo yo fo panglo buito jimala shu anabo yemedra moa hama fiam ba chale o ta hania gaka amu fo panglo buito jim ko o si fiamo ba na je fo panglo buito dradra yo plaga ko hama ganya gakpomong de kai ke naro naga ke kawashi gbareji emi ha globa ashi ke chamenelea ajaba na akora ba amakawe gashi macham leko wome nkawo womole banya na weda vevesa setepero aro na webe ako agbon to ke wona ko tutoro yitai na womdo banya da vevesa setepo ta hamao kata misro kosra aton ya vai kaka agba na mau long mia awo anu mave jeka kaka mia jagoma plug banto aynya ba aleke mi blogger ya fubama ba impulse buying achoko anunu problem ikama ododo no problem wa fiu impulse buying avia fianko ba arema ay doma anwara bayi na ikama nya na ododo wa fiu ko yokwe be bodram ko moroga ka kwata regapli hamoya ba impulse buying nuika na pleka mo ododo ngola azu impulse buying aro azu anwika na pleko at a glance ma ododo tokere kere nwa fiplio ta awani ba mie aplenang fivia bia nya ba nkawe woni ba miete no ang plan ko na nama impulse buying na de nkawe wona miete no impulse buying ma wa rumia no nga plan ko banto e mi apa sesele lamo gbaro bolia vivia ka mi sena ba mi planana yita go ne ba mi plani aba ma global ba nana lika gbasha gbana ma kuyo olama kawo na nyu tawe ba gbasha gbala agarga ko plan mai banya chiko nyu me dola mi no kaka na ma duo aro na ma plan ma agbanoga apopo kaka onya ba azuan ika wo sesela na ma kudanta na ma kwe ko ba kare na jadona ta sesela la ma woni ba mi chona ko non plan ado enya ba okomwave ko akpo ba kanya ashichacha nyenye aba anya adora wala yiko oko na november mi aple agbana kwa mabo na plia fa haga jingoma ana ko ena kweba onyia is a good deal anyo maya make fa hago ta ya tampli avo anu amanya rohiana onana magbagba afio dokuna blaga dadi ba anu bubumba gbona hia ga aroli ama hiana ha kaka pli ha ho matin troga koyo ha ma nya impulse buy ta aroli ame plana anu ala ba mi pebo asianyo kaka jigarela secret aron like la nyoko kona be mi buna ba sianyo nya ba asia anyo na wu hama ka ona ga pe ba nyo asia kana pokon ba nyo dre no agbana ba nyo do hi asia ga nyo ma fika ko nya ba agbana implementa o dan fiara rejino ba kaka jingo manana ba ya aga pakpa ma didi fun ka opo ba garata pa ta maga no ba ni ako cover o asia nyo pan aw adolia loko rijato la storm ta moga hiani okweve
na enwa hia no hafi na appli na impulse buy na do enwo na se pe plan kuku na appli a agbo na gbaru ro ga kodi ogajo na ba no konyi fam enwo ro ha ma tendrago na ko yebe be ba dire no vio no yo gano na ba yin e pla ga gbogbo ya na ga ya ma ke dire ko mo bu appli ho agu ga ha ho ta agba mi bona nsronga cho man alake mawe hafi ajijo an plapla ya ka choko a choko appli nka oge mele aforo pa kaweli ika ma awo aba americana hafi mi ajia ma agloba na mie enofiam ko ye bia la jono nglom no dadambi plus so maga ngle ba ne mi ovo ko ne mi avuka ko mo ba na yoko na yo na abia akpa fifia mie ko ncho impulse buy mie eregoma ba nia onya mie globa achoko aplan dodoma ma wai mie ko ncho nkawe woni ba mie planan ko dodoma o ma odanwe fifia bia ka na bia ro kiba fifia manyale kanya aroma nyanya impulse buy manyanye woni lake mo ga fiakpa nma plan na ma afodo pa gbanto yika na de aba mare kanya banka na ododo de ogang o brela ya fugba ba na o budget ai na gbogbo ba budget ya ka ye wo ye zore ti pe budget wo de mi amado a mi no pomba dogan aro jinde ka ikomata o budget ao ata o budget gbesiagbe aba na inare doma ata nonyi agloba agba ahoye majibama ava gblon le do pe nyi ni duge mala hoye plege malenyi manyi noga sana ku ga wi de ke na ga wi va ka wa pleke ki o manne apla kalami gbovilo lo kalami a wan sidito do rema na oran plus suba ya dui ko ka afiema ka na viara ko ya jiko hoyi ka gblage na lara kenke manwa ye makata ko yana ba budget abia ba awudurura wo gala kutukumanu ta budget amanya na gava shio jinku piaro afara ka kuna no nyi ba pakata o manya nseso nyana magbagbo aro ne mi yomre fugba mana ma a obakan lolu yaro nyana manya lolu yara ko nyu ba shia gbala atan o budget ba hoyi gblage lenyi agbanka kama katan la majo maglan 10 cedis re ndudu nko okay kan ka duge mala fi 10 cedis mana dena mena bobo 1 cedis blaga galivia baraka na mana be aduema plus 10 cedis dodo ke na orang hama katan la dodo oma hafi na to impulse buying alo an plapla ya kachoya ajima na kpogbo ba dodo ya ka ye wode fa ganwa ye zonda jinwe maga bo nyento onya dodo ta o nyento rao la agafan sonsroma ehiana ba wonto na dudo kyoji amanto dokwiji dudu ye woni ba ama china le aganya ogoma na va dagara gadaro ponto gana ibe kwe ukoganu kakana ma na duro kyoji a amate ga yi hopo na mako kakana yi hopo ha ukoganu kaka amado kwiji dudu ye woni ba ama china le aganya oma aiwa na nyale ka na adana noda le wagban niyoka ahga la kotokumano ma gara ka koga ga ko ga no jojon kotokumano wa aiwa numawa na adeje shiwo ano damda vivivi manya ngonya na chochoga wa jakala ba azu abaka mama ena
ngo le ngo zumama tana be do da je ka sesenge ta gbe sia gbe la enu nya na oga vi kaka na banya ade enu mo ke no garama kotoku mana mi adida ta dodo gbanto ara fodo pa gbanto ikana wo yika go magano aga gblem de enploplen ko na ma nya banka na wo dodo de gang dodo maga glo example de kanya ba agba mo sigba ha aba miada daw inara shima ko yo ina shama ko e ko na lo garanti ko na lo zobo ko ya shame ai ga shama na ko nyo ngre shara plaga shama fi agbo anwa ro na gbon ha manya anwo nya hi o ka ka fli maba yena ina na shima example wowe dokuna lo ga zobu ko ya shame la bogbanya ka chi gbeta me na nploga ajaba na noni nkawe hia la fama na ko pen paper na mate nglogo na nglo na ji mongi ka na ada jesio maga lo ga ko akora ko tokuma ko be ra shima nplopo na no plaga vo agbogboga vo fiaga no ko fa o manglo ba nyama pla ha ta ajaba na noni apo okay ajaba ma pla gbele mo ma pla mo puta di hamelio sabala hamelio nkawe melio jomi melio abo jomi maruna vovie ko ka ada jeshima okay jomi honani plage mala sabala na ni plage mala bomare de chema ma ko da honani plage mala ngokata hoi plage na la na de garang aba jona bare gana ni la fia atampla ngwa 1 cd fifi la kaka na ira ngodo aruna ira droba na ga trobo ko ba zu 5 cd ko tana arodro woga la pa goma atan nanya ngwa ni flingi choshi baba yoba 2 cd atambo okay ma global 3 cd 50 pesos sala manyankeji gala shiamu ta ajaba na urung da shia de kan na paplaga shiama na de garang awone bana ya mer gadaga kwa flangi ka ton kutano ko vayu ala ba dodoji zomenele la agbema ameka dodoji zoma matrana mo nanama akana fonti ko ma ururore ko nkeka ngo yone bana no chacha at the end of the day la manyanka tututu e wonke kama fi zando ha tana ododo wonda aganwa abale mala mianda da ko nyaji na magako gako na ko ya shama ko wododo nkawe hia la kwama tugbeje anya ba shigbe ya shiga dia shina poma da odogara shima aja wana ododo la kwama veche ko ban kawe malio na glone bo na ko gafa ikona na lo garashi ko ye oyone ba temptation tetepo ongi ava na yogurt va na kafli lo foto alo bana ngoti mana fifi kama kafli anu ngo plan ko tuka kana nya kakata vo abo ma ha plan ni akanya mvavia ma ha pli harako taje bana ododo de gang ta ne mi dodo o bloma manya dosese onyo asese vie bana zore ji pepepe kaka wo we ele easy ta dudokioji na jagbagba bana azoreji afodo pa vavalia yika aweba mia jijo anu plapla ko nanama anu gagblam ko nyaba na draw na be aplede gbojidi vie aba nana ofuna maybe screener ko wora ro kuma vie ko ina be play tosa na bia ro kuba aro be rolling screener ni abo ya fuma crack vie do fine nana kama gblan ngo awo whatsapp flow ngo me kaka onyaba ro kuma nya kpo vie ota ina be ya we ga 2 million 3 million our screen ye
to vient aban kakarkan kakave na ana time rokyo no zuba nkaka tom kakaro ko sara kavai jijima kan linanama kokokoba ya apple nwa ka atan atikpo anwa do lia roko dronami plan kunga ka mi forang tititi ronan karaji ko amleba na wona na ma pena bere ga kopliko agbo gala ba imama blog bamba sesele la matai ko mi romi plan na ma dolo tana sesele ma vana na ma ko nyama na plan na awo wo tonka karakan ka vana bai na kpora ba de sesele la mama gafuma noga na buta ma chunko ba anu ya de ahia na kokoko na ma hia na mo ka reta tekpo aka na hia no a ka yiji na wododo na na pli o ga ba na nya nui tututu e koi pa ga ko me nyanya ma glone sigara ba na wonto na wododo de asasana fi bosan wororo na ma na aga ka ba no shima ashichala na nyo dola nyo jinkukio ko shire o hafa na o nkaka shanka kio na wododo na nwa na kaka aga vo anya fi tututu e woto ka tankike mera ba no busanga ka jangala sikuma tama buma na no furam ne ba yewe ba ga vo kutu kona ao na ten wododo la atanya fi ko gauto levu mo bloga ba your budget controls where your money goes. Oga magacho kwa no gava fiki gato nki makwiko we ka vatamabu aw ta tosa na nwa drone na mako tosa na abia bia ka va nka kava nka tona vai na kpora ba jijima de aga ya manoga atambia rokyo questionaro na tona na ma na nu biaro kebe nyia de kokokoro hia na ye ma plure nke atan wara tefa ko na kwashi mo biam ko aroli akwa ba anwia kan to e ko ye fofom tititi je fifia la esima anwa hamanya ro hia hafio ye pa sasala la ma ko bebe ye plan ma ko wa kwa ba ajijo kwa ba wa pa e ma ga buga ta jagbagba na atosan odo jivien ko no ga hia ko akolaga anda ka ma ga gbogloga ro foro para kanya banka jagbagba na ina nplapa iba ma globa iba dodro toke ajaba na nyanyi ka flapa ina manya kokokola shimo na adoli de ashidina nkaka ton ata ororo ashididin na inwo flapa ko aflira nkaka ton ala wanya ban nkaka ton magba fia shiaga diga na inwo flapa ko aflira nkaka ton gbarugbo liana no de ka varo hiahiaga iko nyaba na aflele 1 to area kakela na nyaba anwuyo ka ye sasanga kwa hafi na ya wododo na flida nkakaman na ya jing de kan kwa tansin ko flida jing de kan maybe chile jale be ba fla ko flida jing de kan rohina flida kunka ko maton kakan ka ko maton va voko apli trisri ga kan ko ba forcidis na flida jing de ka aron kakala gbangwa ajiyo dagawo adolia haya anyana adang viara na ayinara anu plapade na kobe entoy matenchero ki control go jamara na klorashi ika ama na glona mabu wana ma po yogo to ba globa magaplio asasa na vie akpara ma konyo be clovelia ke have tuma vivina ne nini awo woto ko ka wa bolos kan ya ga majijimo ai bana jivalia ke atando nkwang jino
ngmane be ple fiama hian mijo ka kwaga ba ye balance equation na ka kana be plovelia ke ato ga vlo to ke abazu double wagon nyaga ta mi ga gbo ma mi afi bi ma kenke ma plora sifie ta ji velia ke atan contrôle anu va vin de ka maga glonya ba maga kodokio kono amada somu numa do wane ba na gazanga tama mabuto etaflache akodokio ko amada som amaple fokpae manya ti kokpo gana ti ple fokpae ara tavoye yere ye tofia o tatam manya fi kokpele manyeo kotokumu do hia ga baba kotok mane jinsha jim asugbo auto ka ke na kpe na mako abacho nka yele chiajifia yelo hana ba jiga roha kana draro yele ba ako platform aba hano dogo no duko ihe ajo nya ba ye me be this aguga maga koro kyo kono do amaraga somo mauro ha toke ana ongi kana tanko amara share plato tana soro kyo klamada awoga ba agbagbo na jionoga na jiba ya awun ano mamanjem ka aba fudam na rokyo na zado na agbalo do dano tamabu kike maga pogala avo onto ekoro kyo ko amara som iga wane ba numao hana gala kotokunami ala gbegbe ta amaro kui koko sono viewela haya magate gbereji magawe o won to ma to henya ni kana tam a take care of aro ni kana tam play flee don to own capacity maga pe ba no view do yeye ta voye ye plafo pa e worae ta nyahama worae o hayela chiajifia ni ayela chiajifia nya na malira shoko o wa mabala chiajio malo mano chiatesa na nya gama da ma chiatavaga ko ma vavaga mi nya kpoga ta susumana no tamana mi maga ko rokyo ko no novio somo ya maga glo amato ki wona nya la rokyo shila ta on ha on to he amana ko ba ofike pele swala shore blara mana dogo obo onye ye nya na ba chuma nya nkejo more ta nma amaroki kokoso amano via one ba nan plaga ika mahia ba na plo ala ba a challenge dam na rokyo aforopa anania yenya ba atana rokyo challenge ara na hado dokla rokyo na glon rokyo bo no spending challenge agba ma garaka glando agba ima garaka glangara na na ka paplango agba na ma dogo ma garaka kokere kotokumo ma no chi apa ma gaga glaf mai na o hia atan fo gadan aro gaton adui on totowe ko nunga kama meko wan siri ko najira shi ano chibia lo hia siri ma ha atan ko bala ba chale je chare na me ko ka wan siri ma ga chikoto kumano ta ha do klaro kyo akana ba dogo vale ke ha wan siri ajima na chikoto kumana kama chi ajaga na weo ha do klaro kyo ba gba imajibe agbagaro agama magba kwenye yi kwenye is a challenge abaka amwiko o fa haganura tana abaka dodo poina a dodoma it's a new challenge to you amwe yonyano ta sanga vie magawe gabo jinwo kata magba hawo wonka we daily nkaka shankaka ni mkumajima wanye kwa kaka nanya na makpomyo
agora que via e aí o gaela kotuk mana ela ala ba magazin ko an plan ko atolia mi agbo fia kadia ko kono gareme ma live tututu nyanya ima ho ATM karama banya mazango ngaka mangulopina aba ala ba na manya yo la tamana ma oh ika machine hala fuma zama ha galama oh matani jebla vanka karakafa tao nyintoma ri mangulopina ba yo expire nya ba expire de mai ba mara ga fiba o ATM ba expire va mi ari ni mo nya mari ni go la ba banki hola ya nya vam ta challenge ba madana rokunye ma anya vam ta nyama etie nyama mongi jika owe na ba onu bobwe na ma ide agarago nyama glone jigara manya ma ro tan test ba na gala mo ba mo ni jina o zane ka ba ka una la kotokuma no aro la bank account ma ta guy kana dar mo ba mo ni ma haroli roli kaka no vioro bia ko senene ho ala ba azu e-cash manya fupa gina gara no chachama no sen la jimu ala ta jagbagba mon maure na tashire vaginovien maybe adan de soya kana couple credit courage na no vio yo bo chale ya mo ba money mala shinyolo anwo ka hie atan jigaro kaka roli ya mahia mo ba money mala shinyolo kwa vo akata issue a short maya ngokuku blamielo kaka le kana na gana no kotoku mano la na ko kata na mo na dova o ma ro hi ona bia ma pogo tale ko hana control okyo ika magano gak blanco aja bana au amao ta aforopa adawema mi asro ma blood body nu ya osro me la manya hard rule nyo ado manya sechinchina bana zona ju onto porokyo na kporaba mia glomolere asoplia okay ma hayo mo lake ma we access rokyo check rokyo na kporaba rin kawe makowe manya kokokoko mama wele abaleka miegbena ko no check yourself na adjuste wasito ika atura ngogba iba global iba afina ya wo budget rogan wororora wo gan alava vien naba tosa abanka karakanka ka vavi na plana no angoro le manhia kaka zando ko ngule ba gwa ye butama cho ngma plan kwa vo ogama ro chikoto kumana wema na adodoga wo garoba ni ko plage mai na nye kuna ko gama ko da ko tokuma maga ko gabu bora ka kpara mu na manyo ai ha bu ga bo ban bebe man kima ko we ha aforo para kanya ba jiamara kpara ro kyongi kamara no forma fotano ba ngmama hiya akama ga jino viga ya ga vivi ma wo jiama ka no forma afotana ela ba vien ema maga globa maga kuro kyo kono amaraka somo wonto enya ngiela pama na osuba azado adowum na fon hochi okhlama no vioma kana ko rokyo soma ya dun dipodo amno ni dono di mo ora na foza tamabu laba akuro kyo ko ya some ya ma choro piko maraka some ta wonto enya wonto rekai mawo urekai vani banji tare bunda urekama na manyo agotono ga no nko ga kana garo ho ga mavo ka vala blani ko nyifa la ba noko fio la fama akpa na chopiare le no viare shube ko kpere ka ya nu afmia ire vavalia chia ka atanyo le kapo moyaji 024
6453535 0246 4535 Yen kumcho impulse buying en ple dodo mawo toy na bia la show aro chok bia la show atambia ayole 0246 453535 mana minute de ka vara miako bo bia mo kamie ide tanya vevelia ji na egba akpe mi yoyo ojo Madakpana nufiala enyamba miasro mtu nyuchi asiai majiba na dena na goma na mye rado ya gado vana miafo kotokuma dodo to hede kamalangu gaka abadogo nana ngaka yo mala miafo tukoma loko gadanda ngoji anyhow ye michoko abadogo adifudi blada odradra fifia gada hala kotokumanu bo dodo to hede kadangu vonya banata domahi ato mashu nogo inako agama kofa bli agbaoma ada ikoma fakuhianu gbo kaka flo mada ala banata manya tem ke o gada garejo manyana bebo bana hia ga ha gasho no gana flago majiba mabiaba la ni amade iha impulse buying no nya do budgeting wo mala agba On pense à quelle chose est akpere bia mata bia be budget no nyo mi la impulse buying vika ma agbronya ba blibanya ma globa anhia is one of the basic needs of man anya of their ways. akomiao anglo aromiao bagba akpla na mi drink karaka nkaka majaji o ta abliela ahia ablikla gbalimo ahia la fama kakana akpeba na prison na ma monware kama la yeshi e dagadi ono dedie for the long term la kama gakio ala bana pri agleba agbava kenyana ina rogba voko agbava vo ko blama mlani ta pikula yo toria yo vio vagarama